crowd are ready, the players are ready. The time has come for the main event. Barangay Pusok, Ilaong Bridge, Lapu-Lapu City. Bakbakan na! Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Nonel Ilaga Reggie. O Team Cebu City, Saddam Lapu Jobert. Okay na itong bakbakan diri Super Class A. Under ni sa Saskit TV Promotion. O sponsored ni nila ni Kaparani Imperio and Barangay Official Sir Remus Alilin Regional Maritime Unit 7. Mao na itong mga sponsors sa atong bakbakan diri. O game one on the way. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para ano. Ilaga Lobo. Agilatos na ni Jobert. Jobert again. Sahod pa ni Reggie. Tuara kamang-kamang si Idol Kulapo. Wap ka break in si Idol Kulapo Igual 0 pa nga to score. Side out bola sa team Consolacion. So Mighty Mouse Ilaga. Ay tuara gilambas kanto. Good item ang tira ni Nonel. Point 1-0 na 1-0. Ono 0 na, 1-0. Kini para dos na serbisyo Ilaga. Serbisyo Ilaga. Saddam. To Reggie, Reggie again. Lah, 3-shot combination ni Reggie Counter buana, counter attack pumasok. Side out mula sa Team Cebu City. O magpasalamat na itahan ni Sir Sean Michael Campo. Lamian nga paniod to ngayang gidalit di atol sa diha sa panihapon diha sa Campinsa. Barangay Manipis Talisay City. O ni Edsel Villamero sa lamian nga paniod to. Salamat kay ninyo mga idol. O servisyo no nila makna. O serve Nonel Kulapo. Tok mo din na Mighty Mouse. Win. Why scorer diyan O serve Nonel. Reggie. Good item kay tira Kulapo. Why nag-score? Dos pila na. 2-0 kini para uno na serbisyo Saddam. Tokpo ni Saddam, overhead, kuha pa ni Laga. Ngigay Laga, ipahikap na imong ikog Ilaga. Tuara, gilambahan na ni Kulapo, mirakrak na si Kulapo. Ay, the Mighty Mouse, kuha pa. Jobert may pusing Pictus. Kab-kab ya pong Ilaga. Reggie, lah. Nice defense sa Team Consolacion. Nonel. Jobert, yano lang isagang ang tirang Nonel. Ngigag pressing ni Jobert. Grabe ala. Ginupaan na nas, bal kutsukan na, may counter ang Team Cebu City. Ono dos. 1 against 2 in favor of Team Consolacion. Ilaga, Lobo. Gipikan ni Kulapo, sagang ni Nonel. Kulapo again. Di madawat. Ilaom Tanil Miyagi. 2-1. 2-1 kini para Tris. Win 3-1 na 3-1. 2 point lead sa Team Consolacion sa ato ang game 1. Sir Reggie para 4. Saddam Lobo gihatag. Reggie may pusing, nilaras. Padpad si Kulapo. Second shot ni Reggie. Ilaom Tanil Miyagi di madawat. Subway. 1-3. Servisyo Idol Jobert Barcinas. Nonel Lobo. Jobert. Kuha pa. Reggie again. May bagnos.
Mihapla si Damay Timaus Ilaga. Dive si Kulapo. Side out, side out. Shout out Konsel Silso Gabunada. Shout out Jadrel Canonio. Shout out Junjit Rice Ambag. Shout out Rapi Kabilaw. Kini para 4 serbisyo Damay Timaus Roberto Ilaga. Ay Kulapo. Fire in the hole! Out ball. Binumba ni Ilaga pero over na bakod. No trace mula sa Team Cebu City. Serbisyo Kulapo, bantay mo ni kay wow graba kini. Ay tuara, sahod pa. Gilambahan ni Kulapo. Ngigang Kulapo kagamay tawa ni mga agis ni diri sila bridge ha. Allah tarap. Wala, tuara pukot na. Pukot na ang tira ni Damay Timaus. 3-2 na, 3-2. Andoy Pordoy dia sa kiyot ni Konsehal Norilaos. Ay! Goodbye Philippines ay goto bohol. Wa ka dipinsa ang Team Konsolasyon. Igualis 3 na. Rolly Bihik, shout out. Shout out sad ni Kapapat Eric Lasartong Manuel Estrella. Kulapo Milaras. Sagang pa ni Damay Timaus. Jobert and Kulapo combination na. May boss diri ang Team Konsolasyon. Agay, bigay pa. Ay! Stok mo diri, G. Ay! Pagan Sibilian. Pagan Sibilian. 4-3. 4-3. Sana. Remy Harris, Charlie Milan, shout out. Boss Janak Rabaya, dia Rabaya ko po talisay, shout out. Kini para 5 na. 4-3 atong score. Pabor sa Team Cebu City. Bagnos na ang Team Konsolasyon. Kiriji. Kulapo. Grabe, kapungasi na mga tira dito sa Team Cebu City. Tara. Out ball. 4-3. Kini serbisyo nonel para Iguales mga kaibigan. Kulapo 360 shot. Out ball. Iguales 4 na. Iguales 4. Serve nonel. Agay. Giba na naman ang team rin ni Saddam Forever. Win. 5-4 na. 1.3 lead na sa Team Konsolasyon. Servisyon Nonel. Saddam. To Reggie. Reggie again. Gitubag ni Jobert. Tokmo ni Reggie. Awa na. Di na maabsa ni Idol Jobert Marcinas. Size 4. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Jobert, sakita, bagsika to tiraha bay. Grabe bagsika to Ang musaw na to, piang. Serbisyo Saddam. Para 5. Ay. Kulapo, may bagnos. Gipunaan pa Jobert. Jobert again, Lobo. Gilatos ni Ilaga. Agay. Pakaon na muna si Jobert. Bagnos Kulapo. Kanlak. Trapo. Buyok. Wala gikulata na sa Team Cebu City ang Team Konsolasyon. Mibaw si Nonel. Ay. Waka di pinsa. Napapangigang Team Cebu City. Grabe asbaho sa Team Konsolasyon ay. Knockout ang Team Cebu City. Size 5? Size 4. Okay na para City. May pusing na Nonel. Jobert ay grabe Damay Timaus girakrakan ng mga pwesto diri sa Team Cebu City. Dipinsa. Tuara. Si Ilaga may gidabu-dabuhan Ay! Gilataan si Ilaga. Wala ka dipinsa sa overhead. Side out. Overhead. Size 5 na.
Size 5. Kini para igualis ni serbisyo Mr. Explosive Jobert Pasinas. Latos ko na po. Damay timaos ito. Gabayis-bayis sa birino. Ipika na. Gitarget mayo si Ilaga. Ay, Jobert! Kam pa. Kamang Delphin, kamang. Equalize size na, kaibigan. Equalize size na itong game 1. Kini para overtake na serbisyo Mr. Explosive Jobert Pasinas. Ay, kuliyap mo, may purma, may pabuto. Siya to. Pili siya, may tubag si Nonil. Grabe ka Nonil. Taray! Labay na, outball. Sugay. Murag magbutong bulay. Murag mo kagay ang bula. Equalize size. Serbisyo da Mighty Mouse. Shout out yan ni Abraham Jogan og sayang FB page nga AJ Jogs. Nasatbang na to guys. Sadam. Nunil, lamba saud ni Kulapo. Binumba sa area ni da Mighty Mouse. Over na bakod. Equalize size serbisyo Kulapo is the best para City. Nonel Kulapo again. Ilaga, grabe ang tira. Grabe ang bala ilagay. City size. City size kini para out sa serbisyo Kulapo. Ay, the Mighty Mouse. Jobert, grabe ang lamba. Magsikag mga tirada kulataha Jobert, bato. Grabe, bato mayon Jobert ang team Konsolasyon. Tuara, Sadam. Ni Kulapo. Ay, tuara, Jobert again. Bibaws ang team Konsolasyon, Reggie, bibaws. Sagang lagabo, itong set competition ni Reggie. Kulapo, Dipinsa. Nice defense sa team Konsolasyon. Agay! Nilunga na ang team Cebu City. Grabe ang mga bulay. Mangtasag mga bulay. Size City kini para igualis ni serbisyo Nonel. Sadam. Ilaga, may bagnos. Kuha ni Jobert. Nonel, pictos ni Nonel. Gikab-kab ni Jobert. Pictos na nilaga. Wala na himos Kulapo Yaya Kulapo. Equalize City mga kaibigan. Kini para otso, serbisyo Nonel. Agay! Sakita na serbisyong Nonel Di makaon, makalanag. 8 City na, 8 City. 1 point lead sa team Konsolasyon. Kini para 9. Serbisyo Nonel. The pride of the Manong. Ay, milara si The Mighty Mouse. Kulapo, dipinsa Kulapo. Ay, kuha ba Jobert? Fire in the hole! Kulapo to the rescue. Gilgiga, rescue ni Kulapo tuara. Hibat na dipinsa sa team Cebu City pero nakabalik pa purba. Tokpo ni Sadam. May baos ang team Cebu City. Wala. May pabuhagay yung mga pugas si atira ang team Konsolasyon. Lagi! Bagno si Bert! Ay! Ilawang tunnel miyagi. Noybe City na 2 point lead na sa team Konsolasyon. Noybe City kini para Jis. Wana giunhan ang team Cebu City sa atong game 1. Agay! Kapakapa dito duha. Para na ginoplanos Nonel. Gusto mo sakay sa Philippine Airlines? Noybe City. Side out bola sa team Cebu City. Serbisyo na game breaker. Sadam forever. Kang Kulapo day. Bino Kulapo. Pampalagsik sa tuhod. Okay, back to the ball game. May olbo ang panaglalay sa serbisyo. Noybe City pabor sa team Konsolasyon. Poslan man, Bumbahe mayo Kulapo, Out mo lang tira ni Idol Jobert. Side out.
Noybe City ha, Noybe City. Duhay labaw sa Team Konsolasyon. Kini para Jis, serbisyo da Silent Assassin Reggie Caban. Rajis, episode Reggie Caban. Jobert. Damay Timaos binumba sa iri. Sagang ni Kulapo. Counter attack ni Jobert. Saod ni Nunel. Giga damay Timaos ha. Nanghagis damay Timaos. Para ginong Jobert eh. Babay Jobert giga doa. No, ipahikap ng ikog di mo do. Ipahikap ng ikog ilaga. GCT na, GCT. Kini para 11. Serbisyo da sila the Silent Assassin Reggie Caban. Grabe ang mga bulay. Inside kayo, inside ko no. Kita di eyeliner. On City. La depensa Team Cebu City para di maunan sa game 1. Giga na may Timaos oh. Buwagay giga eh. Sakit ang mga bulay, magtaas ang bulay. La dara, Kulapo. Kuha pa. Daog sa game 1 ang Team Konsolasyon. Sa score nga City 12.